Sagun TV nyelek kan, anjomek kan, ape sanam ko sagun daramin badai hece guna, inge LANTITI KISKU. Aso ain sanam ko ke napai bada ge bun jani kan, ar boge bada ge bun tahe koma. Tehenya khobor ko do. DM 10 डेपुटेशन सारक अनल सकाम को एम केदा आदिवासी अधिकार और विकास मंच झाड़ग्राम जिला नोनीबाला स्कूल डहिरे जंगल महल उत्सव उठाव सगुनेना 7 बोयहा मिद बहिना बोंगा बुरु कमी हरा हुई सदेना पुरुलिया जिला रेना मुठा अतुरे পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং কলেজ রেনি অধ্যাপিকা পাপিয়া মান্ডি চেতন হইয়াকার নাহাচার বিরুদ্ধে আর ওনা কলেজ রেনকে মিত অধ্যাপক ডক্টর নির্মল বেরা সাউতে ওনা সবং কলেজ রেনি গিয়ে অধ্যক্ষ ডক্টর তপন কুমার দত্ত তাকিন আদি উসরা গ্রেপ্তার দাবি আর আইনি শাসিতকে নাম্মা নিয়ে সাতাম বেগর হো পুরুলিয়া জেলা রেনা আজদিয়া বুরুরে বীরভূম জেলা রেনা দেউচা পাচামিরে উতন nyutumতে আদিবাসী উচ্ছেদ বিরোধ আর বীর দারোয়ারে গিরেবাসী আদিবাসী কো হাসা জায়গা রেনা পাট্টা এম আর পাট্টা কো নামাকাত হড় কো পর্চাবা কো হইমা ওনা সাতাম দাবিয়াতে ইংরেজি মাহিত 17 জানুয়ারি 2022 ছিল বাঁকুড়া জেলা DM 10 ডেপুটেশন সাউতে স্মারকলিপি সাকাম হকো এমকে আদিবাসী অধিকার বিকাশ মঞ্চ পাহটাকন ওনা কামি হোরারে মারতে লেখাতে সেটার কো তাহেকানা আদিবাসী অধিকার ও বিকাশ মঞ্চ পাহটাকন রামনিবাস ব্যাসকে সোমনাথ বাসকে সায়ন্তন রায় সাউতে সুধীর মুর্মু গমকে তাকো দেলা নিতদ ওনা রেনা চলনচিত্র ঝলক মি ছড়বন নিয়াল গত লেগে বাঁকুড়া খন সাগুন খবরিয়ে এসএন মাঝি আদিবাসীদের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এক হন উন্নয়নের নামে আদিবাসীদের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এক হন বিলম্বে বাঁকুড়া জেলার সমস্ত বনের জমিতে বসবাসকারী আদিবাসী বনবাসীদের পাট্টা দিতে হবে। जंगल महल महल उत्सव बारगसा बारगेल बार रेना सगुन एतह मिगेल एया जनवरी झाड़ग्राम रे उढ़ सरियना झाड़ग्राम रेना नोनीबाला स्कूल डहिरे नोआ जंगल महल उत्सव मिगेल 2 জানুয়ারি हाबी हुयोआ मेनते बाडाय आकाना पश्चिम बंग सरकारिनी शिल्प वाणिज्य तथ्य प्रजुक्ति और परिषदीय मंत्री डॉक्टर पार्थ चट्टोपाध्याय बत्ती चेरे और टामाक रु तालाते जंगल महल उत्सव रेना उढ़ाव केदा मेनते बाडाय आकाना नोआ जंगल महल उत्सव रेना उढ़ आकड़ा रे सेटर को ताहेकाना पश्चिम बंग सरकारिनी बीर और क्रेता सुरक्षा दप्तरिनी प्रतिमंत्री बीरबाहा हांसदा झाड़ग्राम जिला तृणमूल कांग्रेस सभापति देवनाथ हांसदा नयाग्राम विधानसभा विधायक दुलाल मुर्मू जिला परिषद सभाधिपति माधवी विश्वास साउते आयमा गंके को सेटर को ताहेकाना उत्सव रिया पे माह के नाना हुनर एने सेरेंग रेना हो आगड़ा मेना मेनते बाडाय आकाना उत्सव रे सहायक दल को दुकान को साउते आयमा नाना हुनर दुकान को बैसाव आकाना उढ़ाव हिलो जिला रेन आयमा एने सेरेंग दल को तुमदा टामाक को एमा को मेनते हो बाडाय आकाना झाड़ग्राम खर सागुन खबरे दिलीप मांडी সর্বস্তরের পুলিশের কর্মীরা স্বাস্থ্য কর্মীরা এনজিওরা শিক্ষকেরা শিক্ষা কর্মীরা সকলে এসে এগিয়ে করোনাকে প্রতিহত করবার কাজে নেমেছেন। তৃতীয় ঢেউ যেটাকে বলা হচ্ছে বর্তমানে তারও মোকাবিলা আমরা করছি। আমরা শুধু সফলের জয়গান নৃত্যের কথা দিয়ে ভরিয়ে গাই না, আমরা যে ভ্যাকসিন পেয়েছি সেই ভ্যাকসিনই পূর্ণ মাত্রায় কাজে লাগিয়েছে আমাদের রাজ্যে। রাজ্য সরকারের উদ্যোগেও আমরা ভ্যাকসিন কেনার ব্যবস্থা করে আমাদের সাধ্য মতন করেছি। আমরা আশা করছি যে যেটা পাওয়ার কথা ভ্যাকসিন সেইটা আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের হাতে দেবে, যাতে আমরা এই করোনা মোকাবিলায় সাধারণ মানুষের জীবন রক্ষায় যে মহান কাজে ব্রতী হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার হাতকে আরো মজবুত করবে। জঙ্গলমহল উৎসব আমাদের প্রাণের উৎসব। এই কারণে এটা প্রাণের, এটা আদিবাসী জনজাতি, যেটা দুলাল বলছিল উপজাতি,
ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱤᱧ ᱚᱠᱛᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱪᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱳᱲ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱩᱠ ᱥᱟᱶᱟᱨ ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱴᱷᱤᱠ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱡᱮᱞᱟ ᱱᱤᱛᱩᱨᱤᱭᱟᱹ ᱢᱩᱞᱩᱠ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟᱞ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹ ᱟᱛᱳ ᱨᱮ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ 1 ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ 2022 ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱢᱮᱞᱟ ᱢᱮᱱᱮᱫ 7 ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱫ ᱵᱩᱦᱤᱱᱟᱜ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱦᱩᱭ ᱥᱟᱹᱛᱮᱱᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱡᱷᱚᱞᱚᱠ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱡᱚᱝᱟ᱾ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱯᱟᱧᱪᱮᱛ ᱵᱩᱨᱩ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱮ ᱞᱳᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱥᱚᱨᱮᱱ। नोडे बन नाम कदिया मित मानोतान उनी के बन कुलिया जे नोडे चित बोंगा हुयुक कना से नोडे चित को बोंगा बुरु हुयुक कना से नोडे चित खातिर नोडे को जहरा लेना और चित खातिर बांगमा आडी को एने सेरिन केदा ओनागे कटी बन बाडाय जोंगा। अच्छा गंके आमा ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ जिहुलाल मांडी। आम दो निया अतुरन गे? हाँ नो अतुरन कान गे नो अतुरन गे। अच्छा लैदिन नोडे दो चित बोंगा पे बोंगा बुरुयदा? नोडे दो बोंगायले मूलत अड़ी हपड़ाम खय गे नोवा दो चलो हिजुग कना सात भय एका भुन परक मेता कना और दिकु दो धानसिंग मेला को मेता कना। अच्छा धानसिंग मेला दो अच्छा नोडे दो सात भय एका भुन जाम लई केदा नुकु दो चिली माने चित तेबुन मानत कोआ? नुकु दो आपो फाइल को जाको ये गो कदा एम गो का को नोंका तेगी अदो दाड़ी को दो नोवार दो नरम पाठा को पावरा को नोंका गुड़ ताबेन नोवा को हेना गे तोवा हेना नोवा को ये यार बा एबं दिबुन जागे जहां मानत होय मानत दाड़ी नोंडे नोंका जदी ये खाय दो उनका हफ्ते की सेदा को चलो हिजुग कना दो। अच्छा नोडे जे नेल होइना मोटा मोटी नेल होइना जे जहाँ पे नोडे पे करावे तबना नोडे किछु हर को रूम कान तहना से चटिया जहाँ बन मेताव कना उनको दो निया दो चेलका निया दो चटिया की उनको असल बुंगा कन उनको गे चटिया जहाँ को मेता कन उनको गे कना सात भय एका भुन उनको मध्य को पड़ा कना। अच्छा नुको मध्य को पड़ा। अच्छा 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 निया दो नोडे जहाँ बोंगा बुरुया उनी दो कोय बोंगा बुरुय तबना? नोडे दो मूलत जहाँ आतुरे नाकी बाबा कना उनगी बोंगा बुरुय नोवा दो नाकी बड़ जाय कना उनगी बोंगा बुरुय नोवा। अच्छा अच्छा ठीक 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 है उनका जोहार। तेहेन्या खबर दो नोंडे गे मुचादेना। नित धाबी नोआ सारसागुन टीवी चैनल जहां बांगबुन सब्सक्राइब आका खान लगन गेबुन सब्सक्राइब मा और लाइक कमेंट शेयर आलुबुन हिड़िमा सानाम को गे नापाय गेबुन ताहे कोमा मुचाद रे आर मिद धाव सगुन जोहार।